c'est le pasteur bienvenu Wanzire. Il est venu du Kampala. Il est venu aujourd'hui et il est avec nous. Et nous allons l'inviter de monter à la chaîne pour donner de sa parole. Et nous avons parole aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tuko na furaha kweli? Tuko na furaha. Manifeste furaha yako. Niko na furaha sana kusimama mbele yako. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Niko na furaha sana kusimama hapa kama vile officier amenipresente. Jina yangu naitwa Pasteur Bienvenu Wanzire. Nimeokoka, napenda Yesu sana na nimetumikia Mungu tangu niko mtoto kidogo sana, na mimi nashukuru Mungu kufika mpaka leo naendelea kumtumikia Mungu. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana sababu yeko maître des temps et des circonstances, yeye ambaye amepermettre tena niweze kufika Lubumbashi siku ya leo. Mimi na remercier sana Papa Pasteur Matembo kwa kunikubali, kwa kuniitika nifike hapa. Amen. Lakini mimi naamini iko na Saint Esprit mwenyewe alimkonfirme na kumwashiria kwamba tukifika hapa na kusimama hapa kwa hii madhabahu tutakuwa baraka kwa ajili ya eglise. Kwa hiyo merci sana papa kwa confiance umetupatia, na Mungu akupatie maisha mrefu sana. Amen, amen. Mimi nashukuru sana wazee wa kanisa kwa kunitikia pia hii nafasi, sababu madhabahu mimi nasemaka haiko kama kunyumba kwa mtu. Unaweza karibisha mtu kwako, lakini kupatia mtu madhabahu haiko kitu kidogo. Kwa hiyo wazee wa kanisa pia mimi nasema merci kwa ajili ya confiance ambayo umenipatia. Amen. Mimi nashukuru sana couple ya David Nyembo, naona hayafika, lakini watoto yake biko hapa, tulikia nabo. Yeye ni ndugu yangu depuis tuko watoto sana, depuis tunasoma, tuko naimba, tuko natumikia Mungu kwa école secondaire. Wakati anakuja kuanza universite hapa, mimi niko hapa, tulikomala pamoja. Papa Nyembo haiko hapa, lakini ni baba yangu. Hata wakati alikuwa anafika Tanzania kunyumba kwangu ndio alikuwa anaishi. Kwa hiyo mimi nawashukuru sababu pia ndio amenipokea hapa. Mungu awabariki sana. Amen, amen. Tunaweza kupigia Yesu makofi ya bien. Amen. Mimi naamini kwamba hii semene utabarikiwa. Hii semene mimi naamini kwamba hautabakia kisi huko. Niko marie, niko na mke. Kwa hiyo bibi yangu anaitwa Rebeka Wanzire. Nalisema nikisimama mbele ya kanisa ya Mungu niwafikishie salamu, anawasalimia na anawapenda sana. Mnaweza kupokea basi salamu yake bien. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Tunafungua Biblia kwenye kitabu ya Luc chapitre 13. Tutasoma verset 10 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 13, le 10e verset au 17e. Hakikisha uko naandika sababu niko nafundisha. Amen. Biblia nasema utajua kweli, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Enseignement njo inafanyaka mtu Mkristo maisha yake inasimama mzuri. Mkristo mwenye hana enseignement, Mkristo hana mafundisho, anakuwa très léger. Amen. Tunafungua Biblia Luc chapitre 13, Luka sura ya 13 mstari ya 10 mpaka 17. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo.
Nasoma kwa Kiswahili, nasema siku moja ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na hapo alikuwapo mwanamke mmoja alikuwa ameugua kwa muda wa miaka 18 kutokana na pepo, hali ya kuwa amemwingia hadi imemfanya mwanamke huyo apindike hata asiweze kusimama wima. Yesu alipomwona akamwita, akamwambia, mama, uwe huru, umepona ugonjwa wako. Yesu akamwekea mkono na mara akasimama wima, akamtukuza Mungu. Mkuu wa sinagogi akakasirika kwa kuwa Yesu alikuwa amemponya mtu siku ya Sabato. Kwa hiyo akawaambia watu, kuna siku 6 ambazo watu wanapaswa kufanya kazi. Katika siku hizo njooni mponywe, msio kuponywa siku ya Sabato. Lakini Bwana akamjibu, ninyi ni wanafiki. Kila mmoja wenu humfungua ng'ombe wake au punda wake kutoka zizini akampeleka kunywesha maji siku ya Sabato. Je, huyu mama ambaye ni binti wa Ibrahimu, aliyefungwa na shetani kwa miaka yote hii 18, hastahili kufunguliwa kutoka katika kifungo hicho siku ya Sabato? Aliposema hayo, wapinzani wote wakawa na aibu, lakini watu wakafurahi kwa ajili ya mambo ya ajabu aliyoyafanya. Amen. Tunaweza kupigia makofi neno la Mungu. Amen, amen. Haleluya. Tulisema kwamba tutakuwa na message spesiali kwa hizi siku, message ambayo nasema deuxième message. Ambia jirani yako deuxième message. Mwambie bien, sema deuxième message. Haleluya. Na hii deuxième message ambayo Mungu anakuletea ni message ya deliverance, ni message ya kukupatia furaha, ni message ya kukureconforter, ni message ya guérison. Na niko nakuhakikishia kwamba Mungu atakupatia majibu ya maombi yako ambayo umeomba siku mingi. Amen, amen. Amen, amen. Mungu atakujibia. Usikuye hapa kawaida, usikuye tu kama vile tu ulikuya tu formalite. Kuja na unaamini ya kwamba Mungu atakutendea. Mungu mwenyewe niko na ubiri ni Mungu aliyefanya tangu mwanzo wa dunia, ni yule jana, leo na milele. Amen. Ni Mungu mwenye Yesu alisema yeye anaenda mbinguni. Yale ambayo Yesu alifanya, alitupatia autorite ya kwamba tutafanya zaidi ya vile ambavyo yeye alifanya. Amen. Kwa hiyo kama Yesu alifufua, na sisi Mungu alitupatia uwezo, na niko na declare kwamba kila kitu kilikufa kwenye maisha yako, Mungu atakikufufua katika hii semene kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kuwa na furaha, kuwa na espoir. Kama ni kusema amen, sema amen kupita voisin yako. Haleluya. Hapana kujireserve. Mimi sipendaye mtu akujireserve mkanisa. Inafaa unachangamka, unaniencourager. Amen. Nimetoka Kampala, nimelipa bie yangu ya avion juu ya kukuhubiria tu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Leo nitaongelea sujet moja, nasema la délivrance de la femme d'Abraham. Ufungulivu au ukombozi ya mwana wa Ibrahimu. Nataka nikuambie kwamba wewe ni mwana wa Ibrahimu. Wewe uko mtoto wa Ibrahimu. Ibrahimu ni mtu mwenye aliamini Mungu bila kumwona. Ndio mtu Biblia inasema ni baba wa imani. Kama leo tunaitwa Wakristo ni sababu Ibrahimu, Mungu alisikia tu sauti ya Mungu anamwambia Ibrahimu, toka kunyumba ya baba yako, enda kwenye nitakuonesha. Ibrahimu haone mtu. Ibrahimu anasikia tu sauti, lakini akaamini
na Mungu akampromise, anasema uende huko, nitakuonyesha kule, nitakubariki, nitakufanya kuwa peuple. Amen. Ibrahimu alitii, aliamini sauti ya Mungu, akaenda na aliona yale ambayo Mungu alisema. Na sisi ambao Biblia inasema tuliopokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha, tuko watoto wa Ibrahimu, watoto wa imani wa Ibrahimu. Amen. Kwa hiyo lazima ujue kama uko mtoto wa Ibrahimu, uko na droit zako, uko na droit, na leo Mungu atakupatia droit yako kama vile mtoto wa Ibrahimu. Nous sommes des héritiers, les co-héritiers avec Christ. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, sisi tuko wa petit frère na ba petite sœur ya Yesu. Kwa hiyo kama Yesu ni tajiri, na sisi tuko watajiri. Kama Yesu ni prince, na wewe uko princess, na mimi niko prince. Kwa hiyo kama alivyo Yesu, kisi Mungu anamkonsidere Yesu, sababu anasema kupitia Yesu waliompokea Yesu walipata pouvoir ya kuitwa wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo uko mtoto wa Mungu, Mungu alikupatia ile pouvoir, na leo lazima ile pouvoir yako uifanyie kazi, ukuwe delivré. Haleluya, haleluya. Deliverance ni kitu gani? Deliverance ni kubomoka ya kitu fulani na kujenga kitu ingine ya mpya. Amen. Hakikisha unanisikia vizuri na uko naandika. Nasema hivi, deliverance ni kuharibisha kitu moja na kujenga ingine kitu. Yaani nikisema kwa mfano deliverance ya hii fleur, inatakiwa ni ibomoe, ni deklase, alafu tena niirudishie forme ingine yenye itakuwa mzuri kupita hii yenye iko nayo. Utanielewa tu mzuri. Deliverance haiko kuanguka chini, ile watu unaombea mtu anaanguka chini, anaanguka, anatetemeka, anaanguka. Hapana, ile haiko deliverance. Leo tuko na grand culte ya deliverance. Mtu anaanguka, watu wanaombea, watu wanaanguka chini, alafu wanasema alikuwa delivré. Akianguka, kama alianguka na magonjwa, anasimama na ile magonjwa. Alianguka na zambi, anasimama na ile zambi. Alianguka, alikuwa kwa kanisa, iko na rendezvous na mtu, iko na rendezvous na bwana wa batu. Akitoka kwa kanisa, anaenda kwa ile rendezvous, na alianguka hapa, wanasema uko delivré. Ile haiko deliverance. Mtu mwenye iko delivré lazima maisha yake ya zamani ya zambi ibomoke, alafu Mungu ajenge maisha ya utakatifu. Mtu mwenye iko delivré, kama uko na magonjwa, lazima ile magonjwa ibomoke na Mungu ajenge sante. Ile ndio deliverance. Deliverance ni wakati uko maskini, Mungu anabomoa ile maisha ya umaskini, anakupatia richesse, sababu yeye pale msalabani, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Ile ndio deliverance. Haleluya. Deliverance ni wakati uko naomba Mungu nipatie mariage, Mungu anaangusha seliba, anabomoa seliba, anakupatia mariage. Uko sterile, uko kwenye mariage 5 ans, 3 ans, haupate mtoto. Tukisema umekuwa delivré, ni lazima ile sterilite ibomoke na Mungu akupatie fecondite, uzae watoto wanaume na wanawake. Ile ndio deliverance. Maisha ya mbaya inaharibika na maisha mapya yanajengwa. Kwa hiyo mtu mwenye anasema iko delivré, ni lazima bitu ya mbaya mbaya itoke kwenye maisha yake na bitu ya mzuri ijengwe kwenye maisha yake. Na mimi magharibi ya leo niko na deklare kila kitu kibaya ambayo imesimama kwenye maisha yako, ikuwe magonjwa imesimama kwa maisha yako, ikuwe ni kukosa kazi imesimama kwenye maisha yako, ni kukosa watoto imesimama, kukosa ndoa imesimama, kukosa kazi imesimama, tutabomoa hizo kazi za shetani na tutajenga mambo mapya kwenye maisha yako. Sema amen. Ile ndio maana ya deliverance, kuharibisha kazi ya shetani na kurestore mtu, kujenga kazi ambayo Yesu alifanya, kuikonfirme ndani ya maisha ya mtu. Haleluya. Sasa hii tumesoma Bible nasema Yesu siku moja alikuwa katika sinagogi. Zamani walikuwa wanaita kanisa au temple, ndio ilikuwa inaitwa sinagogi. Yesu iko na ubiri kama vile na wewe uko hapa umekuja kanisani.
Yesu anafundisha neno la Mungu. Na kulikuwa mwanamke mmoja ambaye shetani alikuwa, Bible inasema waziwazi, shetani alikuwa ametesa maisha yake. Shetani amejiempose kwenye maisha ya huyu mwanamke, amemsababishia magonjwa. Pendant 18 ans huyu mwanamke alikuwa mgonjwa. Alikuwa mwanamke jeune fille wa mzuri, lakini shetani alikuja kuharibu maisha yake. Nataka nikwambie hivi, shetani sio ndugu yako. Shetani sio rafiki yako. Shetani hakupendi. Shetani iko na misio moja tu, ya kuiba, ya kubomoa na kuua. Hakuna kitu kizuri shetani anaweza fanyia mtu. Shetani akikuona vile uko pale, hapendi ukae vile. Shetani akiona unakuja kanisani hataki. Shetani akiona uko naomba Mungu hataki. Shetani akiona unatoa sadaka hataki. Shetani akiona watoto wako uko bien ku mariage yako, shetani hataki. Nataka abomoe. Amen. Na huyu mwanamke katikati ya sinagogi, Biblia inasema kulikuwa mwanamke moja, shetani ashaonea maisha yake, ashamletea magonjwa, anamgunja hivi. Mwanamke alikuwa bien na taye ya bien, alikuwa mrembo. Sasa shetani anaangalia yule mwanamke vile, anamletea pepo ya udhaifu, anamgunja, anamfanya kugurube. Nasema hivi, shetani akiingia kwenye maisha ya mtu anakuja kukutesa. Na kitu ambayo shetani alifanya kwenye maisha ya huyu mwanamke, kitu ya kwanza, shetani aligunja maisha ya huyu mwanamke, akamfanya na gunjama. Mtu mwenye alikuwa anatembea vizuri, anasimama bien na position yake bien, shetani anamgunja. Sikia nikwambie, ukiona mtu anagunjama hivi, au ukisikia mtu maisha yake shagunjama, ni kwamba mtu haangalie tena mbele. Si hapa niko hapa, mimi niko na forme yangu ya bien, mimi nasimama, mimi naangalia mbele. Si ndio vile Mungu alituumba bien hivi? Mimi naangalia mbele. Mbele yako, Bible iko nasema hivi kwenye kitabu ya Jeremie chapitre 29 verset 11. Mungu anasema, les projets que j'ai pour toi, mawazo niko na kuwazia ni mawazo ya baraka, ni mawazo ya amani, ya kukupatia avenir yenye iko meilleur. Mungu iko na kuwazia mambo mazuri juu ya kesho yako. Amen. Kesho inakuwaga mbele. Kesho haiko chini au kesho haiko nyuma. Kesho iko mbele. Na mtu mzima, mtu mwenye Mungu iko na kwa ajili ya maisha yake, mtu mwenye iko na vision ya maisha, haangalia yake nyuma, anaangalia mbele. Na ndio maana Mungu alikupatia forme, wakati unasimama destination yako ikuwe mbele, uko unaangalia mbele, sababu mbele yako ndio kuko mambo mazuri. Nataka nikupatie espoir magharibi ya leo. Inawezekana leo uko hapa unalia, inawezekana leo haujui hata utakula nini, inawezekana hujui utalipa loyer hii mwezi namna gani, haujui watoto watasoma namna gani hii mwaka. Leo manake huko unaona giza, lakini kwa ajili ya kesho yako mimi nakutabiria kwamba Mungu iko na kuwazia, Mungu iko na projet ya mzuri kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Mungu iko na projet ya mzuri kwa ajili ya maisha yako. Usilie kwa ajili ya leo. Inawezekana na wewe shetani amekugunja kama aligunja huyu mwanamke. Olie angalie mbele, iko naangalia chini. Nikwambie huku chini njoko tutaishia. Pua inaangalia chini sababu huku ndio tukikufa. Lakini kama ungali naishi, sema mimi sitaangalia chini, lakini niangalia mbele kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kwa namna nyingine, shetani alikuwa amefunga maisha ya huyu mwanamke, haone tena espoir ya mbele, lakini anaishi tayari ashakufa. Yeko naangalia kaburi, huku chini ni kaburi, huku chini ni kuoza, huku chini ni kuoza. Mtu mwenye anaanguka chini, yani ashaisha. Lakini magharibi ya leo ninasema ya kwamba wewe hautagunjama, utaenda mbele kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo kazi shetani alifanya ya kwanza kwa maisha ya huyu mwanamke, nimekwambia shetani hahurumiage mtu. Alifanya huyu mwanamke iko na respire, lakini destination yake iko naenda kukaburi, iko na kufa. Amen. Inawezekana ulikuwa na kazi ya bien.
Inawezekana ulikuwa bien kufoyer yako, inawezekana ulikuwa bien wakati fulani hivi, lakini situation unapitia iko naangalia chini, uko umegunjama hivi, kazi imegunjama, mariage imegunjama, masomo imegunjama, kila kitu imegunjama. Hiyo ni kazi ya shetani amefanya kwenye maisha yako, lakini Mungu amenileta hapa Lubumbashi kukutangazia ya kwamba hautabaki huko na gunjama. Kitu ya pili shetani alifanya kwa maisha ya huyu mwanamke, aliiba bote ya huyu mwanamke. Unayo dunia ikikosa wanawake, mwi kanisa tukikoa wanaume tu, stress inakuwa mingi. Haleluya. Mwanamke c'est une fleur. Wakati Adamu Mungu anamlalisha usingizi, analeta Eva pale mbele yake, analamka kuzingizi, anasema wow, akafurahi sababu aliona mtu mzuri, aliona bote, akaona kwamba Mungu amefanya kitu kizuri. Amen. Sasa mwanamke shetani, mwanamke mwenye amegunjama hivi, iko na bote gani? Iko na uzuri gani? Urembo gani? Ukikamata wanaume 10,000, mmoja tu ndiye anaweza chagua ule mwanamke. Lakini mwanaume anaelewa, anaangalia bote ya mwanamke. Sio vile. Papa mko hapa tumeoa. Hawezi oa kiroho. Useme mimi naoa huyu mwanamke tunaangalia kwanza bote. Sio vile. Ile kusema nilioa sababu anajua kuomba sana, ile ni deuxième point. Ya kwanza unaangalia kwanza ni bote, ni mzuri, beautiful. Ndio unaenda sasa unaatakia, unaanza angalia ile vitu vingine nyuma. Sasa huyu mwanamke shetani ameharibu maisha yake, ameiba bote ya ule mwanamke. Mwanamke mwenye iko adulte deja, iko kuaji ya kuolewa, lakini hakuna mwanaume atampenda juu ameshagunjama hivi. Hakuna mwanaume atamdrage juu amegunjama. Na kuna wanawake wengi ya kuolewa lakini haolewi. Utamwona ni mzuri, lakini ukiangalia jua nini huyu mwanamke iko na tabia mzuri, iko na education mzuri, ni mzuri. Kwa nini haolewe? Nikwambie, shetani anaweza iba ile forme yako. Shetani anaweza iba bote yako, anakufanya sawa vile mwanaume. Garso akikuona anakuona sawa vile garso mwenzake. Haleluya. Sasa shetani anaweza akakupachika, anaweka sura maske ya vieillesse. Wewe unatoka kwako kunyumba bien, ushavala bien, unajimakie bien, unajiparfume bien, unatembea kunjia, unaenda, unarudia hakuna bonjour. Unakuja kukanisa, unarudia hakuna bonjour. Unaenda kusoko, hakuna bonjour. Unaenda ku university, hakuna bonjour. Kama unaona ile si maisha yako, inatakiwa uingie ku profondeur, uangalie shida iko wapi, sababu haiko normal. Haleluya. Avant corona hivi nilikuwa Goma, niko na prêcher séminaire ku église moja pale. Jeune garçon moja hivi tu, iko na pesa, iko na manyumba ya etage, iko na mavoiture, iko na kazi, iko na maentreprise, lakini anasema banamke 18 basha mkatala. Inawezekana kabisa mwi Kongo, garçon wa bien, uko na pesa, uko na kazi, uko stable maisha, alafu mufia kukatala. Inawezekana kabisa. Sali nielezea mimi nikasema acha avantire wewe hivi. Mwanamke gani atakukatala wewe hivi kwanza? Lakini nikaomba nikasikia Saint Esprit ananiambia huyu mtu kuko vitu mwanamke, yani kuko esprit fulani ambayo imefunga maisha yake. Nikampatia mshwari yangu, nilikuwa najipanguza nayo. Nikamwambia jipanguze na hii mshwari. Kajipanguze. Tukaomba. Après nikarudia Tanzania. 2 mois après akaniita, pastor, nishapata fiancé. Make yeye alikuwa tu kama akifika tu kwa etape ya kusema mimi nataka niende jipresenter kwenu, sikia fiancé nageuka na shanja sasa, nao mimi sitaki. Baki kwa tu hivi tu makopinage biko tu hivi batakuwa bien. Akisema tu ana avancer sasa, anze processus ya kujipresenter ku famille. Fia nageuka 18 biko nakatala garçon mwa iko na pesa. Sasa
Sasa tulishaomba vile, après 2 mois anakia nipigia kwa telefoni ase pasa nishapata fiancé, mara hiyo ashaitika niende kwabo. Mimi naona ni miracle. Niko kesho samedi ni presentation, alafu ile samedi nyingine mariage. Sipendi vitu ya kuchelewa juu asikie nikatala. Nikamwambia hakuna vya kukatala. Mungu ashabomoa ile esprit mbaya ilikuwa nafanya wakuone sa monstre. Uko sasa bogar, utaoa na hakuna tena fiancé itaharibika pale. Na Mungu alisaidia, alienda jipresente, akadote na leo ni papa wa familia. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mimi nasema hivi, unaweza kuwa uko naishi, unaweza uko normale, uko na biashara, uko na business yako, commerce yako pale, unauzisha tomate hapa, mwingine anauzisha tomate hapa, mwingine iko na avance maisha, iko naenda bien, yako haiende. Inatakiwa ujiulize. Amen. Sababu kuko shetani anatransformaka face ya mtu, forme ya mtu, iko capable kuitransforme, anakutilia kiforme ya mbaya, anatosha sura yako ya bien, anakupatika sura ya mbaya. Mtu akukiona hivi anasikia noze, juu shetani hataki maisha yako ikuwe bien. Haleluya. Kuko vitu vingine muvi haiko normal, haiko normal. Kuko maisha ingine tuko naishi haiko normal. Ukiona maisha ingine uko naishi haiende bien, lazima ukatale. Haleluya. 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 Pigia Yesu makofi kama uko unanielewa bien. Bwana sifiwe. Kazi ya tatu shetani alifanya kwa maisha ya mwanamke ni kwamba huyu mwanamke alikuwa mzigo, alikuwa fardo kufamie, sababu hawezi produire tena, hawezi fanya kazi tena. Yeye iko pale ni consommatrice, kazi yake kukula tu, kazi yake depense, hawezi kufanya kazi, anakuwa mzaifu. Haleluya. Haleluya. Unajua kuko age, mimi nimeishi huko West Africa, fie ukimaliza masomo unapata diplome, hautabakia kwenu. Ukue fie, ukue garçon, ushakuwa adulte, enda fanya maisha yako. Si ndio vile loi inasema? Ukishakuwa adulte, hauko tena papa ninunulie pantalo, papa nini, no, unatakiwa uende fanya maisha yako. Ukiona uko adulte na ungali na dependre na wazazi yako, lazima uangalie maisha yako bien. Amen. Lazima uangalie. Mungu akukuumba ili ukue mzigo, ukue charge ya familia. No, wewe unapaswa kuwa msaada. Sema mimi nitakuwa msaada. Mimi nitakuwa msaada. Mimi siko charge. Ufie alikuwa shakuwa charge, sababu hatumike, ifo bamnunulie sous-vêtements, ifo bamnunulie chakula, ifo bamnunulie mafuta, ifo kila kitu bamfanyie. Mzigo. Mzigo. Na kuko watu mingi ni mamizigo. Mkanisa ni mzigo, charge. Na unajua nikwambie nani sifa ya watu wenye wafanyake kazi. Mtu mwenye afanyake kazi, kitu ya kwanza anakulaga sana. Uangalie tu bien. Biblia nasema asiyefanya kazi hastahili kula. Sasa mtu mwenye afanye kazi njoo inakuwa contraire. Sasa yeye anakula sana, nyinyi wote mko kumeza hivi, mnamalimusha shiba. Yeye mwenye akwenda kukazi, yeye njoo atakula bugali mingi, sababu ni shetani amefanya mtu kuwa consommateur bila kukuwa producteur. Nasema hivi, wewe hautakuwa producteur, wewe hautakuwa consommateur, wewe utazalisha, wewe uko producteur kwa jina la Yesu Kristo. Kama mzazi anakusomesha akikuwa mzee, wewe ndio unatakiwa kumwambia mzee, panda kwanza avion, uende kwanza Angleterre, uende vacances, uende kwanza Afrique du Sud, uende vacances, uende kwanza Kinshasa upumzike. Ile ndio destiny yako Mungu anataka kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Nani sifa ya pili ya mtu mwenye afanyake kazi? Wanalala sana. Uko naangalia baparese wanalalaga sana. Sasa ana programu. Nyinyi wengine mshalamka 6h mnaenda kwa makazi, yeye angali nalala. Analala wa kwanza, analamuka wa mwisho. Sababu ana kazi, ni charge, ni mzigo, depense. Alafu kitu ya tatu, watu wenye afanye kazi
banaongeaka sana. Mdomo hapa kuongea njo kazi, sababu mwili haifanye tena kazi, kinywa njo inakuwa sasa na kazi yote, kuongea maneno ya kumkonserne na yenyewe imkonserne yeye, ni kuongea tu, kuongea. Anajua Paris na haya fikaka, anajua New York haya fikaka, anajua maaveni fasi kwenye haya fikaka, kuongea tu. Anajua manyumba ya batu, mama fulani iko hivi, papa fulani iko hivi. Kuongea njo kazi yake, sababu hana kazi. Mimi naomba wewe mwenye hauna kazi, Mungu akupe kazi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupe kazi, uache kujiokipe na mambo ya batu, ujiokipe na maisha yako, jiokipe na finance yako, jiokipe na maproje yako, jiokipe na biako. Hapana kuwa na jiokipe na mambo ya watu. Ndio maana watu wengi wanakuwa wachawi, wivu inakuwa. Na we mwenye hauna kazi, ava tufike le 31 Desembre, kwenye ulipeleka CV yako, kwenye ulipeleka demande yako, Mungu akupatie kazi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupatie kazi kwa jina la Yesu Kristo. Kama uko mwanafunzi hauna minerval, Mungu atakupatia, utasoma. Watoto wako watasoma, sababu hiyo ndio kazi yake, inamtayarishia fitiri. Hakuna shomeri atabakia kui kanisa kwa jina la Yesu. Piga vigelegele ya bien. Haleluya, haleluya. Mimi nabakia nakwambia 2 minutes. Ni saa ngapi? Okay. Amen, amen. Napenda kuheshimu sana muda. Tuko nafanya introduction na wazi kunaingia mzuri. Amen, amen. Bwana sifiwe. Sasa huyu mwanamke nimekuonyesha kazi shetani alikuwa amefanya kwenye maisha yake, lakini sababu shetani hata kama anaweza kuwa na mastrateji gani, Yesu anampita. Sema Yesu ni champion. Yesu ndio chef. Yesu ashindwake. Haleluya, haleluya. Biblia inasema hivi, wakati Yesu alifika akamwona ule mwanamke. Sikia nikwambie kwanza yenye ilifanya Yesu anaponya ule mwanamke, sababu ule mwanamke wakati Yesu alikutana naye hakubakia vile. Biblia inasema hakuna mtu alikuja kwa Yesu na akabaki kama vile alikuja. Niko nasema na wewe mwenye umekuja kwenye hii semina, hautabakia vile huko, hautabakia vile huko, hautabakia vile huko. Hii 3 jours ya seminaire, maisha yako haitabaki vile, kazi yako haitabaki vile. Kila kitu iliharibika, Mungu ataitengeneza. Kila kitu ilibomoka, Mungu ataijenga. Kama ni magonjwa shetani aliweka, mimi na kudeklare uponyaji. Kama ni laana, kama ni mikosi, kama ni vitu viliharibika, nimekuja kukutangazia ya kwamba hautabaki hivyo. Mungu atasimama kwenye maisha yako. Sema amen. Haleluya, haleluya. Kitu ya kwanza ilifanya huyu mwanamke anapona, sababu alikuwa in bonne place, alikuwa ku bonne position. Biblia inasema alikuwa katika sinagogi, alikuwa ku eglise, alikuwa katika nyumba ya Bwana. Ndio maana Daudi konasema nilifurahi waliponiambia tuende nyumbani mwa Bwana. Nikwambie, mtu akikwambia tuende kuseminere, anapita mwenye alikwambia tuende kubar, anapita mwenye alikwambia se tuende kama beach, anapita mwenye alikwambia tuende ku restaurant. Sababu katika nyumba ya Bwana hauwezi ingia ukarudi na mashida uko nayo. Kama uliingia na stress hauwezi irudia nayo. Kama uliacha shida kunyumba, niko na kutangazia utakuta solution kunyumba yako. Uliacha wagonjwa kunyumba, utakuta gerison. Uliacha probleme, utakuta amani. Uliacha magonjwa, uliacha shida, uliacha kila tatizo. Ukija kwenye nyumba ya Bwana hauwezi kurudia hivyo. Hapa kuna solution ya maprobleme yako. Hapa kuko mareponse yako kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Sababu huyu mwanamke alikuwa kanisani, angeenda club hangepona, angeenda kusoko hangepona,
Angeenda tembelea ule rafiki yake, kwenda ongea tu maneno ya watu, hangepona. Angeenda kwa boyfriend wake, kwa ule kope wake, hangepona. Angeenda kwa ule mama wa voisine pale, kwenda kutetana, hangepona. Lakini sababu alienda kanisani, alipona. Niko nasema na wewe mwenye umekuja kanisani siku ya leo, probleme ulikuja nayo itabakia hapa, utarudia na solution kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kitu ya pili, sababu huyu mwanamke alikutana na mtu. Sema mtu. Haleluya. Unajua kuna mtu, kuna kukutana na batu na kuko kukutana na mtu. Haleluya. Kuko mtu mwenye ukikutana naye leo tu, ile shida umeombea miaka yote, in minute tu anakupatia solution. Acha Mungu akukutanishe na mtu kwa jina la Yesu Kristo. Acha Mungu akukutanishe na mtu. Haleluya. Huyu mwanamke alikutana na mtu ambaye iko tofauti na watu wengine. Alikutana na Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuambia hakuna mwenye alikutanaga na Yesu maisha yake ibaki ya chini. Kama huyu akutana na Yesu, kama huyu apatia Yesu maisha yako, na kuambia uko na retard, uko najichelewesha, uwe uko najifanya, uko najiacha nyuma. Kwa Yesu ndio kuko biabie. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu ndio kuko kila kitu. Acha kuhangaika na madawa. Kuko kama nini, baba gani huku, mama kama gani huku, kambo gani huko, anapanaga madawa. Ukitaka Bwana asikuache, unamwekea hii kwenye kuchakula yake, hata unapoteza nguvu yako, unapoteza energy yako. Hii ndio sekre ya kazi. Hii inaletaka ba client, hii inaletaka hakuna kitu. Yesu ndio jibu ya kila kitu. Yesu ndio jibu ya
ulienda kwa maprofeti haukupata, ulienda kwa apotre haukupata, hapa utaipata kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu wakati aliona huyu mwanamke alideklare, akasema, mwanamke, kuanzia leo umepona. Alisema parole d'autorité. Haba negocie yake na shetani. On ne négocie pas avec le diable. Hii semene usinegocie na shetani. Ndio maana nimekuambia vendredi jeune, hakuna negociation, ni kuarashe, ni kunyang'anya bile vitu yetu shetani alificha. Amen, amen. Yesu aliprononce parole d'autorité, akasema, mwanamke, kuanzia saa hii unapona. Bible anasema Yesu akamwempoze mkono, Yesu akamgusa. Mimi sihitaji kukugusa, lakini mkono wa Yesu, Biblia inasema mkono wa Yesu si mfupi kwa kukugusa. Mkono wa Yesu itakugusa pale kwenye huko. Hata wewe mwenyewe unatuangalia ku television, mkono wa Yesu itakugusa. Mkono wa Yesu kutoka kule mbinguni ikikugusa, inapita hii mkono yangu. Ikikugusa inaleta solution. Ikikugusa kazi yako inaenda mbele. Ikigusa tumbo yako unapata mtoto. Ikigusa dosie yako unapata kazi. Ikigusa maisha yako unapata kibali. Ikigusa kinywa yako unapata privilege. Acha Yesu akuguse magharibi ya leo. Acha Yesu akuguse. Sema, Yesu niguse. Sema, Yesu niguse. Sema, Yesu niguse. Sema, Yesu niguse. Ungesimama tu ukiwa unashangilia Yesu. Simama ushangilie Yesu. Simama ushangilie Yesu. Simama ushangilie Yesu. Simama upigie Yesu vigelegele ya bien. Haleluya, 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 haleluya. Pigia Yesu bien, pigia Yesu makofi ya bien. Usiache, usiache. Yes, il aime ça, il aime ça. Anapenda vile, anapenda vile. Jésus aime ça, Jésus aime ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. Nataka tuombe magharibi ya leo. Nataka tuombe. Umesikia maneno ya Mungu. Umesikia kile ambacho shetani alifanya juu ya maisha ya huyu mwanamke. Lakini Yesu iko na nguvu kupita shetani. Anaweza, kama alifanya kwa huyu mwanamke, anaweza kufanya kwako. Kama shetani alimaske huyu mwanamke akamudeforme, lakini une minute tu Yesu akamurudishia forme yake, akamurudishia bote yake, akamurudishia droit zake zote. Huyo Yesu hayabadilika. Anaweza pia kwako. Anaweza kwako. Haleluya. Nataka hii semene uamini. Usikuje hapa kawaida. Niko nakwambia kenye umetafuta kwa miaka mingi. Huyu mwanamke panda 18 ans alihangaika, lakini siku moja tu Yesu alimuvizite. Na wewe mimi nakwambia hii sejour yangu hapa ya muda mfupi inaweza kaleta solution ya shida yako. Inaweza kaleta guérison yako. Inaweza kukupatia kazi yako. Inaweza kukupatia majibu yako. Inaweza kukupatia kile umeomba kwa siku mingi. Amini tu ya kwamba Yesu uko tayari kunivizite, na mimi niko tayari kupokea visitation yako. Haleluya. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Amini tu Yesu magharibi ya leo. Amini Yesu anaweza. Père éternel, wewe ambaye ulileta solution ya huyu mwanamke, kwa dakika moja tu mahangaiko ya 18 ans iliisha. Kwa siku moja mahangaiko ya 18 ans iliisha. Ona watoto wako Bwana, wamehangaika kwa miaka, wametafuta kwa miaka, wameomba kwa miaka. Yesu, umenileta hapa Lubumbashi, umenileta kwenye hii eglise sababu uko na mpango, uko na plan kwa ajili ya mtu, uko na plan kwa ajili ya maisha ya mtu. Yesu onekana, Yesu onekana, Baba onekana, Baba tenda, Baba usitupite, Baba usituache, Baba tazama watoto wako, Baba angalia watoto wako, Baba angalia kanisa lako, angalia huyu baba, angalia huyu mama, angalia huyu kijana, angalia huyu frere na huyu sir ambaye Bwana amehangaika kwa siku nyingi, amehangaika kwa miaka mingi. Yesu, wewe ndio solution. Rien n'est possible à toi. Hakuna impossible kwako. Magharibi ya leo Yesu, simama ukalete
msaada, simama ukalete solution ya shida yake. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh yes.